Bing bing. Bing, shing, bing, chilling. To su oni. Sad nemate dome do njih. Nemaju doma tamo. Da, dođite tu. Jel Mihael živ? Znači ja i Mihael tamo iza te barikade, on kaže ne može čučat. Ozbiljno. Kak ja mogu? Doslovno. Jesi živa srce? Obzervam trenutno. Pametno. Tehnika najzadnji. Da. A koji? Je? Super. Onda, ljudi, Mihael, ti gađi lijevo, vi samo gađite desno, vidim frajera. Pokrivet sam. Hvala. 4, sad. Da. Crveni ovdje. Da. Ok, tu su desno. Trojica. Hit! Stari, šta je to, jevate? P90 ili MG42? Svugdje su. Znam. Kod kamiona su ravno. Andreja će sad biti pogođena. Sakri se brzo, jevate! Tu su blizu. Pa Marek je sad tu u ovom šušminju. Ja sam ga pogodio, mislim da sam ga ja pogodio u zboru. Sad sam rekao, bit će pogođeno. Da. Vidi ravno. Dođi sa mnom. Da dođem s tobom? Da. Bang. Postupak nisam Kaj su? znala dosta jer je upravo te... Ali sad ću ti pokazati jednu tajnu. Ovo. A, tu? Baj. Shit, ne jebam. Da. Bravo. Ti ga uspio? Ne, skoro. Imaš neki plan. A? Imaš neki plan. Sad ćemo vidjeti. U šumi su tam blizu naših spona, sad sam ih vidio. Hoćemo tamo? Točno ravno tu. Idemo mi tamo. Sad su dalje troje naših. Pa evo, neko je istrčao, doslovno iz šume, tu sam ga vidio. Odite vi. Ja ću tu držati s svojima. Sretno. Oho! Idemo odmah. Idemo odmah. Kam idete? Ajmo, s kim idemo? Pa kaj? U Bor? Prošlo vrijeme, 55 je. Ozbiljno? Da. Dobro, jednak sam bujdaltala sam tam 2 minute. Znači, sam dođem. Jeste vi to našeg? Pa tem... Dolje su 3 naša. Ja ne pucam na full auto. Dobro, Jel tamo iza? Iza onog drveta. vidim ga, da. Iza onog drveta. On mi pogodio, smrad.
Sad. Ej? On me pogodio. Da. Ovaj dolje je naš. 30, Nika je dolje isto. Hello there. Bježi, Oza, bježi! Mislim da on kuće krenuti. Kaj je ovo, frende? Najebat ću, alo. Isuse, kukuljke. Daj, otkud gađaju? Ne mogu ih vidjeti. Iz više strana i sa sredine tamo. Alo, i desno tu. Roka. Razna mijenjam. Ne, tak nagnu pušku, malo nagni u desno. Tak, ravno, to. Pogodila si ga! Bravo, pogodila si ga! Yeah, buddy! Pravi se odmah povlači, peder. Spremljeno ga, ali što sam iskušao. Ja sam potrošila 2 mega na onaj kod zastave. Medik! Ajmo. Bog vas jebo, dragi. Znaš kako ću se napet na sljedećem? Samo ti daj još. Budu 12 sati kroz bunja, gledaj. 12 sati znači ravno. Da. I ostavlja. Vidi ga, ali to je mrtav. Jel je? To je mrtav. Odlazi. Sad ste mu jebali. Ne, su isto u guzicu pogodili. Ali tamo je... A jebi se ne vidim silovo. Je. Tamo ga, znači tamo. Dobar kill. To je naš zabio. Koga je ubio? Neko iz desno. Ako odemo... Da. Kuša, ako odeš tu, bit ćeš izrešetan. Ako odeš Znači da tu... su tu desno po Da. tome. Al- Kako ćemo ih tu... Tu, unutra. Kako ćemo ih onda vidjeti? Tu je švin ispod. Mrdaj! Ne mrdaj. Eto sad na nju. Eto nju sad. Ovo sam mora vicati, malo. A, pardon. A slikate! Evo, pogledaj. Završit ćeš na Facebooku. Vidiš na internetu. Joj, super. To je mrtav. Šta je onaj? Mrtav. Ovo tu, u žutom, jel da? Da. Njega. Njega. Da, ja znaš kaj, došao po informacije. Da, pa znam. A onaj tamo desno. To je mrtav. Znam ja ove fore, da. Pa nisi tu prvi put. Znači, Sad je vrijeme da smo hrabri. jel da? Naš puša napred. Da, odmah tu. Da, tu. 5 metara. A few moments later. Sad znam di se ne smijemo iskoračiti. Je li ti udobno? Pokrivaj ga. To, samo legni. Si dobro? Jebeni odbijanci. Popravio od puze. Da, a ja ga ne vidim. Ima neki angle. Da, vjerojatno. Probajte se odrolat u lijevo. U lijevo. Da, drolaj se. I probaj ne palit po meni.
Čekaj. Ovo su koprile, a? Haha, jebi ga. Nisam se opet samo O, dobar dan. Di si ti nestajat? U šumi, progutala te. Ali dobro, kilo za kilo. Opa, samo kreći to, samo rok, samo rok. Ne znam sigurno da sam ikad pogodila. Koliko si potrošio megova? Koliko sam ja imao megova? Treći. 4? Onda ja nemam. Kurac. Znači ću ga, znam di sam išao. Ali sam išao po podopadu, mislim da ovo treba. Kako znam da ovo treba prestati? Nećeš moći više. Da, dosta se zapne. I da možeš i ne možeš. Vrti. I samo stisneš. I okreni. Tak, izvuči ga sad. Na ti kuglice ne ispadaju. Znači, jedno okrenem megova. Da, tako. Ja sam dosta se zalegla u koprile. Da, ona legla, ja ću sam, ovo su koprio. Nisam ni stigla. A nije mi ništa opet. Samo sam mi zamirišala. Super. Čisticu lijevo, ej! Mihael, watch this. Watch this. To, tebe sam ciljao. Dobar. Srce! Dođi! Brzo. Aj. Malo sad još se molim. Dobro. Da smo malo u akciji. Bila sam u akciji. Ima li? Kamo? Naši su u sredini, pa... Ja bi tu. Odmah bi tu. A hoš iznad mene gađe. Da, reci kad. 3, 4, sad. Opa. Bravo dečki. Bravo, svaka čast. Miha, dođi. Fastest boy. Dođi tu. Vam da se zaletim, tamo. You with me? Di tamo? Kod njih. Tamo kući, ja te mogu tamo kavarat. Aim for the bushes. Tri, 4, sad. Opa! Sorry. Ti dobar?
Hit! Od mojih. Jebeno matak, ja ne vidiš u kizi. Pičku matak, ili svoj. Od mene, friendly fire. No, tako pičku materinu. Izvor. Nisam ba ti, tvoj, evo opet. Tvoj to sad pr... A je, ma neću mi deri. Ok, super. Nije, pušku nisi. Najbitnije je prvo da nisi sebe slomio, sve dobro? Da. Ok, puška je dobro. Malo noga, onako. Da se jasno, jebi. Neka. Bravo na Valijanca. Kako je situacija, Miha? Otkud si došao? Iz one kuće iza? Kuće je lik došao i pobio nas 1, 2, 3, 4. Ujebate pas. Da, sve. Dobro, Jedan je preživio, onda je taj Iran ubio našeg friendly. onda super, onda su kuće su naše. Dečki, dolazi vam Marek. Dolazi, a? Onda ću ga dočekat. Vidim ga iza velikog drveta. Pazi, nalazi ruku, makni ruku. Oh. Medik, umoran sam. Daj mi neki pick me up. Ilma negu. Ok. Čuo sam da Marek dolazi, tad sam došao suportat. Ja sam dvojicu skinuo dolje, di si ti bio? Ovdje gdje je onaj pucao na tebe. Ne znam da li želiš ići živit našeg, ali su gubili su ga iz šume, sad ne znam koliko te nak. Tri mrtvo, 4, 5, 6. Bravo, dečki. Takže. Može.